Salut les abonnés de Bonvara City. Au bisimina an interview la. E mora kɛra fama interview ko la sa. Bi ani John de bɛ ɲɔgɔn bolo. An an ka artiste belebeleba in de bɛ ɲɔgɔn bolo. Min tɔgɔ ye Kɔbaw ni Babaw tigɛ. A tɛ se ala a ma se an ka présenter bilen. Ni interview in bɛ ka kɛ occasion jumɛn de la. A n'a denw ka face à face. N'o ye Nɛnɛ ni Mariam ye. Nin ko in k'a tɛ kɛ basi ko min na bɛ dɛsɛ dɛ. Donc a ye to kan kɔ. Ça va? Oui, ça va bien. Somɔgɔw. An b'a kɔrɔ baasi t'i yɛrɛ la? Basi foyi tɛ yen. Filɛ koyi. Ok, donc i bɛ se k'i présenter an filɛlibagaw ye minnu t'i dɔn parce que mɔgɔ caman b'i dɔn Madu Wɔlɔ de la mais minnu t'i dɔn i tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ la olu k'o dɔn. Ayiwa ko Bama City vraiment n bɛ foli k'aw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la ka foli kɛ an filɛbaa n'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen la. Ne tɔgɔ ye Kari Bɔgɔba Kulibali. Kari Bɔgɔba Kulibali. Tout à fait. Donc mɔgɔba in b'a kan ma gansan tɛ mɔgɔba yɛrɛ ye mɔgɔba tɔgɔ de. Bɔgɔba Kulibali. Bɔgɔba o ye n wolofa tɔgɔ de ye. Kari Bɔgɔba Kulibali. Ok, donc bi an bɛ Bonvara City plateau kan a bɛ occasion jumɛn la o ye i ni denw ka face à face de. Donc sɔni an ka boli ka taga spectacle yɛrɛ kuma kɔnɔna la. Donc ça fait longtemps i kun ye scène to yen nɔ. Donc qu'est-ce qui te fait revenir sur scène? Ne ba ni ne ye scène to o man ɲi dɛ. Comme ko bɛɛ n'a waatiw de don. Ni mɔgɔ min tɛ aw ka réseaux sociaux ninnu kan sisan ka kunkolonin bɔ ka fɛn ni ka taa dɔrɔn k'a fɛ u b'a fɔ k'o tununna. N'o tɛ n'anw ye spectacle bila n'an ye scène bila an bɛ taa min? N tɛ taa yɔrɔ dɔn, ni ne y'a bila n t'a dɔn n bɛ taa yɔrɔ min na. Anw bɛ spectacle minnu kɛ bon a caman bɛ u tɛ médiatiser ka fɛnw kɛ ka comme n'a fɔ TikTok ni fɛn ninnu bɛ cogo min na sinon ne m'a bila dɛ. Ne fura dama bɛ création na, n fura dama bɛ munumunu na jamana fa bɛɛ lajɛlen fɛ, jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan, voilà. Ok, donc an y'a jateminɛ an ka comédien belebeleba camanw bɛ yen nɔ u ma se k'u ka carrière minɛ ka ɲɛ jusqu'à ce que SOS bɛ kɛ n'u ye mun ye permettre k'i ka carrière matarafa jusqu'à ce ka se nin niveau ma? Ayiwa diɲɛ ko bɛɛ ye faralen don masa Ala in de la. Diɲɛ ko bɛɛ faralen don masa Ala la. Carrière ko ye fɛn dɔ ye hakili la gɛrɛsɛgɛw de b'a la, gɛrɛsɛgɛ ko in de don. I ni mɔgɔ caman b'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se yɔrɔ dɔ la ko dɔw bɛna don u senkɔrɔ dɔw bɛna ko u bɛ décourager dɔw ta bɛ kɛ kuma dɔw yɛrɛ a bɛ kɛ bana yɛrɛ ye en tout cas ko dɔw bɛna kɛ u b'a fɔ ne b'a ko jɔ n sɛgɛnna ou bien nin bɛ na nin bɛ na. Ni y'o fɔ fana ko gɛrɛsɛgɛ parce que diɲɛ baara o baara i bɛ taa sɔrɔ a ka nɔgɔ dɔ bolo ka tɛmɛ dɔ kan. N'a ka nɔgɔ i bolo i b'i janto i yɛrɛ la sa de parce que a ka nɔgɔ n bolo ni ko dilanlen tɛ kelen dɛ. I bɛ taa sɔrɔ dɔw ye waati kɛra a la u bɛ tanga n'a yɛrɛ u bɛ ko bɛɛ sɔrɔ a la. N'i b'o waatiw la tuma min i b'i hakili to i yɛrɛ la parce que artiste ye fɛn dɔ ye a ka gɛlɛn dɛ. Artiste ne yɛrɛ ko n b'a fɔ jinɛw de don i ni jinɛw de bɛ ɲɔgɔn fɛ. N'i ka jinɛw kɛra jinɛ ɲumanw ye u b'i bila sira ɲuman de fɛ. N'a ma kɛ jinɛ ɲumanw ye e kɔni i bɛ taa sira dɔ fɛ min t'i ka siniɲɛsigi sabati. Ne yɛrɛ bɛ ka halisa n ta ɲɛɲini dɛ. Ne yɛrɛ bɛ ka n ta ɲɛɲini o tɛ komi n'a fɔ ne tilalen don dɛ. Ne bɛ ka k'a ɲɛɲini nka jinɛ ninnu n b'a ɲini masa in fɛ Mali artiste bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Ala ka jinɛ ɲumanw bila an kunna u k'an guider n'o tɛ a ko ma nɔgɔ dɛ. Ok, an y'a ye i den caman bɛ yen nɔ ou bien den 3 Nɛnɛ Mariam ni Lebo donc u bɛɛ bɛ comédie kɛ u bɛɛ bɛ comédie domaine kɔnɔna la mun bɛ ka to e b'u encourager ka taa o sira kan c'est que e yɛrɛ b'a dɔn i ye nafa dɔ y'a la ou bien nafa dɔ de b'a la i bɛ k'u tɔ pousser ka continuer ka taa i ka chemin kan. Ni ɲininkali diyara n ye n tɛ ka k'u pousser n bɛ sɔn i ka kuma ma yɔrɔ min na o ye n t'a fɔ k'u kana kɛ u y'a ye a diyara u ye u fa de b'a kɛ a diyara u ye u y'a sira ta ne yɛrɛ balala de k'u ye a k'a kɛ
k'a fɔ ko an y'an sigi so kɔnɔ k'a fɔ a y'a kɛ tan non moi je pense que ko fɛn min ka di mɔgɔ ye i bɛ se o de la tubabu ko vouloir c'est pouvoir ayiwa u y'a kɛtɔla ye a y'u diya u bɛ ka k'a kɛ ayiwa ni min y'a yira n na k'a fɔ vraiment a ka di n ye k'a kɛ n ti mɔgɔ si de wajibi k'a fɔ il faut k'i ka taa nin fɛ nka n'i y'a sugandi ka ban n fana se ye min kɛ k'i dɛmɛ n b'i dɛmɛ o sira kan o kɔni na an ka du kɔnɔ baasi si t'a la ni mun y'a kun bɔ a la dɔrɔn ne bɛ se ka mun kɛ k'o tigi dɛmɛ n b'a fɔ awɔ taa nin sira fɛ taa nin sira fɛ i janto i yɛrɛ la i cogo do i yɛrɛ la voilà. Ok donc e bɛ se ka mun de fɔ aw ka temps comédie ani sisan nɛnɛ ninnu ka comédie e bɛ se ka différence jumɛn de fɔ o comédie la. n ye kuma daminɛ cogo min na n ko waatiw tɛ kelen ye tilew tɛ kelen ye anw b'a daminɛ waati min o y'a sɔrɔ tubabukan na repère c'est à dire fɛn tun t'a ɲɛ kɔrɔ an bɛ min lajɛ k'o ladege walasa an bɛ se ka ayiwa taa ɲɛfɛ ka dɔ fara an ka dɔntaw kan olu kun ka dɔgɔ o fɛn kun ye minnu ye o kun y'an ka artiste kɔrɔbaw ye o kun ye n'an taara an ka dugumisɛnw na kɔtɛba minnu bɛ bɔ yen an bɛ t'o de lajɛ n'an y'olu lajɛ min mana to an kunkolo la an bɛ na o bɔ ayiwa ninnu tɛ sisan tun comédiens ta a bɛɛ talen bɛ k'a d'u ma lɛfɛ kɔnɔ i yɛrɛ sigilen an kun bɛ histoire de créer an kunkolo kɔnɔ nka histoire yɛrɛ n'i donna yɔrɔ dɔw la sisan ka n'i taara Google ninnu kan histoire bɛ yen i dan ye yɛrɛ k'i ka couleur don a la donc n'i ko k'i b'u da ɲɔgɔn kɔrɔ a ka gɛlɛn mais n bɛ min fɔ o mana kɛ cogo o cogo artisiya ye artisiya de a bɛ ɲɛɲini de a kɛcogo i bɛ kɛ scène kan cogo min na fɛn bɛɛ kɛla ka fɛngɛ ye a b'a fɔ cogo di de wala a bɛ téléphone ta ka a yɛrɛ wala a yɛrɛ filmer ka fɛ bon artisiya tɔ tora kunkolo ni dabara ni kumakan alors que l'artiste c'est le corps c'est-à-dire i farikolo bɛ kuma i da bɛ kuma i ɲɛ bɛ kuma i tulo bɛ kuma i senw bɛ kuma c'est ça l'artiste donc ni ne ye mɔgɔ artiste ye ka n'a jɔ ka kuma fɔ scène ka ten ne sigilen bɛ fujɛni bɛ sunɔgɔ de non artiste ye un artiste an ka sabali sa artiste ma gansan tɛ sa n ko ala ye fɛn dɔ de don i la o yira k'a fɔ a yira scène kan k'a fɔ ko voilà ne de bɛ scène na i b'u ɲininka denmisɛnnin caman bɛ yen bi u bɛ yɛlɛ scène kan u bɛ jɔ yɔrɔ min na scène bɛ komi n'a fɔ terrain de foot walahi ni balo bɛ daminɛ a tɛ taa bila centrale la o yɔrɔ tɔgɔ b'o la yen o ye barajuru ye sisan olu b'a fɔ balontan waati o barajuru n'i tɛmɛn'o kan i bɛ taa public fan fɛ rapport dɔ de bɛ catiribɔla ni a ka filɛlibaw cɛ rapport dɔ de bɛ yen f'i k'olu ye tin dɔw de b'a ni ɲɔgɔn cɛ o tinw wajibi de catiribɔla ka kan ka sigi comédien ka kan ka k'olu bato k'olu bonya n'olu bonyana fɛn dɔ bɛ k'i ni ala yɛrɛ bɛ na ni tin dɔ ye k'o don i n'i ka jama cɛ o n'i m'o siraw taama bon i ka kuma caman n ka mɛtiriw dɔw y'a fɔ n ɲɛna ko comédien ka dala kuma a bɛ komi flèche de i bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la n'i bɛna scène kan c'est le guerrier qui a le carquois dans le dos c'est-à-dire flèche bara de b'a kɔ la biɲɛkisɛ bala donc i bɛ to ka kelen-kelen bɔ ka mɔgɔw bon n'a ye il faut k'i ka flèche bɛɛ ka mɔgɔ sɔrɔ nka mɔgɔ caman ka flèche bɛ ben public ni scène cɛ folonba dɔ tɛ yan maa caman ka flèche bɛ ben dɛ donc baara de bɛ nin n bɛ fɛn fɛn fɔ baara ka kɛ fɛn bɛɛ b'u bolo nka u k'u sigi u ka baara kɛ facilité ka bɔ a la k'a nɔgɔya kojugu catiri nɔgɔyala o de ye catiri kɛ fɛn dɔ ne ɲɛkɔrɔ ala sago i bonya b'a la. Donc e bɛ se ka mun de fɔ est-ce que art comédie est-ce que a valoriser le don Mali la. Comédie valoriser don Mali la mais problème ye min ye sujet minnu catiri dabɔla mun kama bila ko tɛ koyi kabi faama minnu man kunna an ka sunjataw n'an ka damɔzɔnw ni samiyɛ jara samiyɛ mana ja ɲɔw mana tigɛ ka sumafɛnw ladon faama yɛrɛ de tun b'a fɔ an ka su na ta sa bɛɛ ka na an kana baro kɛ o don a b'a fɔ ko fɛn o fɛn bɛ min kɔnɔ
ay n'a fɔ maa si ti mɔgɔ ti lagosi bi mɔgɔ dati minɛ foyi tɛ kɛ mɔgɔ la a ye yɛlɛ a k'a ka catiri bɔ kɔtɛba in ne sɔrɔla o senfɛ faama sigilen o don tile ma faama yɛrɛ n'a ka musow ni a ka kuru kɔnɔ masakɛ yɛrɛ ka kuru kɔnɔ sɔngolo fɛn fɛn bɛ yen o bɛɛ bɛ fɔ faama yɛrɛ ɲɛna dugudenw bɛ ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ ka fɛnw kɛ k'a ban kɔrɔfɔli bɛ k'o don ka a kun tɛ dɔ ye ka mɔgɔw bilasira ɲɛnajɛ bɛ kɛ nka sɔngolo minnu bɛ yen ka tɛgɛ da olu kan k'a fɔ k'o man ɲi an k'o dabila ni cɛtiridenw y'o kuma fɔ n'u bɛ tila u b'u to sɛnɛ kan yanni u ka jigin u b'a fɔ ayiwa anw da tun ye tulon ka kuma ye dɛ maa kɛnɛ an minɛ n'a ye dɛ n'u jigila u bɛ k'u damana jamanaden tɔw ye danfara t'u ni mɔgɔw cɛ nka anw ka bi tile jumɛn ye anw da cɛtiri bɛ bɔ fo an jigila a kan c'est à dire que donc il faut que diɲɛ ko ko limite bɛ fɛn fɛn la quoi i bɛ dɔw ye u bɛ ka cɛtiri u taamatɔ ka taa non ne ko yala dɔgɔtɔrɔkɛ b'a ka fɛn de don a bɛ bulusi don ka a ka fɛn ninnu don a kunna ka yala dugu kɔnɔ ni i y'o kɛ dɔrɔn ka kuma kɛ mɔgɔ tɛna ko ko dɔgɔtɔrɔkɛ min est ce que a ta in kɛ ma fa ye sa han mɔgɔ t'o fɔ wa donc cɛtiri tɛ se ka kɛ sa ko k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ fasɔn dɔ ye bɔlɔn kɔnɔ ko walima kuma dɔw bɛ sɔrɔ cɛ wala il paraît que ko aw ka mɔgɔ dɔw bɛ yen ko tulon tɛ se ka k'olu fɛ tulo bɛ kan fɛ sa n b'o fɔ an denw ye u k'a to tulon ka kan fɛ mais fɛn min don n'i y'an kunbɛn ni bonya ye i ka tulo kan an bɛ bonya ka k'i an bɛ bonya da i ka k'i k'a diya i bolo nka n'i y'an kunbɛn ko maliyɛn ɲɛna ko u ka catiri bɔla in sa ko i ni jɔnni de kuma ma ye catiri bɔla in kɛ donc maliyɛnw dɔw b'a f'u da la u t'a dun u ye kojugu fɔ quoi alors que kojuguba de don u k'a dɔn k'a fɔ ko ni minisiri ni président b'a jɔyɔrɔ la anw cɛtiribɔlaw fana b'an jɔyɔrɔ la n'a bɛ fasojɔ baaraw kɛ anw fana bɛ fasojɔ baaraw kɛ ni minisiri bɛ fasojɔ kumaw fɔ ka fasojɔ walew kɛ anw fana ɲɔgɔlɔnbɔlaw bɛ fasojɔ baara a n'a walew de kɛ anw ka kan ka kɛ ten de il faut pas k'an yele k'a fɔ ko nin ye jamana den prépara dɔ de tɛmɛ dɔ ye non non n t'a fɛ mɔgɔw maliyɛnw kɛ catiribɔla ye ten n t'a fɛ catiribɔlaw k'u yɛrɛ kɛ o ye non nous sommes des missionnaires ala ye ci de don an da an nana fɛn dɔ de fɔ kama ala y'an da o de kama ko n'i dala a to i ka fɛn dɔ kɛ fɛn min bɛ se ka lakale a kana kɛ fɛn jugu ye diɲɛ kɔnɔ n'i bɔra a to i ka dɔ bɔ kun ye dɔn ye n'i bɛ dɔn a to i ka dɔn ɲuman sira kan. u b'a fɔ ko comédiens ye manamanamɔgɔw ye ko comédie malangolo de bɛ comédie kɛ ne ko n ko non comédie tɛ mɔgɔ langolo tɛ se ka comédie kɛ e yɛrɛ hakilina ye o kuma in ye. o kuma kelen de don maa langolo ye comédien maa langolo ye maa langolo de b'a fɔ ko comédien maa langolo ye a fɔra ko baara langolo to yen ko mɔgɔninfin langolo de bɛ yen comédien t'o ye dɛ comédien tɛ maa langolo ye dɛ n bɛ min f'i ye bɛɛ mɛ kɛ comédien bi ne mana dɔ yɛlɛ aw ka Facebook kan nka misi kabi n bɛ nisɔndiya mɛ n bɛ tila ka a bɛ ka komi n ka kasi quoi c'est à dire bɛɛ kɛmɛ k'i yɛrɛ ja ne ko n ko bon n ko anw lagosilen kun do ja bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ comédien de ye bɛɛ bɛ fɛ k'i yɛrɛ yira k'u kɛ tan o tɛ cɛkɔrɔba la o tɛ dimi bɛɛ lajɛlen de don b'o la bɛɛ kɛra comédien donc bɛɛ kɛra maa langolo de sa wa maa langolo tɛ comédien ka ni maa langolonya ka jan comédien de bɛ maa langolo ka maa langoloya gɛn k'a jɔ u la comédien bɛ minnu jouer dɛ o ye maa langolo ka maa langoloya baaraw de ye n'o tɛ comédien fasoden min don faso hami b'a la dɛ o kumana o ye fili baaraw fili kumaw ye mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔw bɛ hôpital kɔnɔ u bɛ t'o kɔnɔ cogo min na lakɔli karamɔgɔw bɛ kalansow kɔnɔ cogo min na an ka moriw bɛ u ka misiriw kɔnɔ cogo min na gajɔmusow bɛ sugu fiyɛw la cogo min na aw fana e yɛrɛ filɛ i b'i ka radio ko la cogo min na i b'i ka kunnafoni ɲini na k'a di cogo min na anw fana de bɛ ka jamana taabolo ɲumanw ka kan ka kɛ min ye mɔgɔ man kan ka min kɛ anw b'o de fɔ mɔgɔw ye tulo ani yɛlɛ kɔnɔ anw ka baara filɛ. Ok, donc an bɛ ka gɛrɛ dɔɔni spectacle la sɔni o cɛ n bɛ fɛ k'i ɲininka Mali yɛrɛ situation sociopolitique na socio-économique e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o ko kan ni crise min na pour le moment.
bon an bɛ crise min na komi a dogo n tɛ maa si la mɔgɔ si tɛ sunɔgɔ la ni min kɛra sunɔgɔ la i ka wuli n'i wulilen don i ka wuli k'i jɔ n'i jɔlen don taama i ka taa an ka solution ɲini ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ka tɔrɔsi ta nin bɛɛ ye latigɛw ye o ala baaraw don diɲɛ jamana si tɛ yen ko waati dɔ kɛra a la ko u ma degun sɔrɔ degun sɔrɔ o kɔni maa se t'o la nka ka maa kɔni bɛ se ka wuli k'i jɔ degun bɛ se ka bɔ an ka cogo min na o baaraw maliden bɛɛ lajɛlen kan ka k'o baara kɛ bi ɲɛma maa minnu bɛ an ka jamana ɲɛma bi n'olu de b'a fɔ k'u b'a ka hɛrɛ de ɲini an ye o hɛrɛ min n'o b'u da la ala k'a k'u a b'a fɔ cogo min na a ka k'u kɔnɔ ten jamanadenw kɔni ɲɛ b'u la dɛ jamanadenw ɲɛ b'u la dɛ n'a y'a fɔ ko a b'a kɛ an b'aw kɔ bi an b'aw kɔ sini nka n'an m'a kɛ a kɛcogo la an fana ɲɛ b'aw la dɛ jamanadenw ayiwa sakulo d'an ma ɲi dɛ n'an ko jamana ka bɔ nɔgɔ la bɛɛ tɛ se ka kɛ wo ye bɛɛ tɛ ɲɛmaa ye dɛ dɔw bɛ ka woro ye dɔw bɛ ka kamaw ye dɔw bɛ ka senw ye dɔw bɛ ka bolo ye dɔw bɛ ka hakiliw ye bɛɛ tɛ ka ɲɛmaa ye dɛ ala yɛrɛ ma tɛ sɔn o ma koyi ayiwa n'an ko minnu y'an ka ɲɛmaaw ye waati min an k'olu bonya an ka sariya sunba an ka jamana sariya sunba o kɔnɔ kumaw an k'a bato an ka mali ye jamana min ye bonya ni jamana de don tin jamana de don buruja jamana tɛ mali ye anw ka taabolo la an ka diinɛw diina la diinɛ si tɛ mali kɔnɔ ko o diinɛ kɔnɔ k'a fɔra ko maninfin i bɛ sin ka buruja ten ko ɲɛmaa t'i lamɛn ko ɲɛmaa kan ka buruja o tuma na jamanadenw k'a dɔn n'an ye mɔgɔw bila an ɲɛfɛ waati min o maaw dɛ an k'u dɛmɛ u ka baara la an k'u lamɛn n'u filila an k'a f'u ɲɛna ala sigi bonya b'a la. Ok, donc an bɛ don spectacle kɔnɔna la ne ninnu ye denmisɛnninw ye i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na sisan comédie ni fɔlɔfɔlɔ comédie tɛ kelen est-ce que e yɛrɛ dalen b'a la k'i ni den ninnu ka fasi la k'i bɛ s'u la. concours ye koyi maa si kana jɔ ɲɛmafuni na ko i tigɛ m'o la ɲɛmafuni dɔ i bɛ jɔ a la mɛ funi dɔw bɔ a la a b'i siri dɛ ne ma jɔn o la nka n bɛ min nɔfɛ ne kɔni bɛ min dɔn ne bɛ n bila n fila ni dɛbɛ de la don ka trophée minɛ ne na n m'a fɔ a tɛ kɛ dɛ a bɛ bɛn o e m'a mɛn ko wɔrɔba den kelen ka fisa jɔnmaden sɛgɛn fa ye kuma dɔ o kuma na an ka taa kari ɲɔgɔn na ne kɔni ne bɛ na kan kelen pewu de kama ŋaniya kelen pewu ka na mɛ kalo tile 28 palais de la culture kɔnɔ n bɛna an ka trophée ta ka taa n'a ye so. e bɛna ta ten ka bɔ ne ninnu kɔrɔ. ta ten ka n fari fɛ hali n tɛ wɔsi. hali tɛ furase. n bɛ furase ko mun kɛra n b'a ta ka taa n'a ye o tuma ni mira ni nɛnɛ ne kɔni bɛ min f'u ye ne bɛ min f'u ye u ka wuli halisa u ka wuli ka boli n'o tɛ n'u y'u sigi a ma ɲi dɛ hali u ɲɛ ti da trophée couleur ka jago k'a fɔ k'a bɛ taa ka d'u ma o bɛ se ka kɛ cogo di ala mɔɔw ka na maliyɛnw ka na sa n ko non a ka ɲi ta. donc ni fɔ sa jumɛn ni jumɛn de préparé len don est ce que aw kɛlen bɛ ka artiste yɔrɔ invité ka na ou bien aw yɛrɛ dɔrɔn de bɛ na ka na ko in tɔ k'a bɛɛ. ne kɔni n bɛ min f'i ye ne ka secret bɛɛ tɛ se ka fɔ n bɛ fɛn fɛn fɔ jama ye u ma deli ka min ye fɔlɔ face à face la ne de y'o réserve ye u ka na surprise bɛ nin ko in na ye n'i ye n da don a la bi wula tile bɛ bɛn k'an to a da la u ka na dɔrɔn nimisa t'a la. mun y'i motivé ka face à face kɛ n'i denw ye et puis objectif jumɛn de b'a kɔfɛ a bɛ se ka kɛ i bɛ fɛ ka message dɔ de transmet mɔgɔw la an tɛ min kalama donc message jumɛn de bɛ nin kɔfɛ. message wɛrɛ tɛ nin kɔfɛ nin ye kɔni ye nin y'a yɛrɛ ka adamadenya n ko face à face in ye du dɔ de bɛna yira mɔgɔ jamana du fa ni denw baara kɔnɔ a bɛ se ka kɛ baara wɛrɛw ye min tɛ catiribɔ ye fa ni den ka kan ka baara kɔnɔ cogoya min na ayiwa je crois que an bɛna o de yira hali n'o ma fɔ da yɛrɛ la ni fa sɔnna ka den yɛrɛ gɛrɛ a la baara kɔnɔna na bɛɛ ma sabati wa ni bɛɛ kɛra du kɔnɔ
bɛɛ bɛ yiriwa dugu kɔnɔ sa ni bɛɛ yiriwa dugu kɔnɔ sigida tɛ yiriwa sigida mana yiriwa bɛn kɔnɔ jamana tɛ yiriwa donc ne kɔni hakili la ni fasafasi mɛ n to nin yɔrɔ in na ka fasafasi yɛrɛ labɛnbaw ani ORTM min n'ale b'a bila fiɲɛ fɛ ka o jabaraniw ORTM bɛɛ lajɛlen a cɛ n'a muso k'a bɛɛ lajɛlen fo ka Momina Production ka vraiment n'a baarakɛlaw k'u bɛɛ lajɛlen fo ni hakili ɲuman ye ni ye a bɛ fɔ nin ma ko fasodenɲɔgɔnya kalanso ça c'est la culture de la citoyenneté parce que ni fa ni den sera ka so tulo ni yɛlɛ kɔnɔ ka fɛngɛ kɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais o tɛ misali dilen du tɔw faw n'a denw ma o ne kɔni fɛ o kɔnɔna déjà bi dugawu de kɛ ala ka don yira an kɛnɛ na ka dugawu kɛ an ka denmisɛnninw ye ka dugawu kɛ u tɔɲɔgɔnninw bɛɛ lajɛlen ye a ka di n ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin hukumu kɔnɔ ne ka art hukumu kɔnɔ n'a a se bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye ayiwa ni fasafasi mɔgɔw ser'i ma na sa i ka na parce que i bɛ ladilikan di mɔgɔw ma et puis a kɔnɔna na i bɛ denmisɛnninw bilasira i bɛ Mali denmisɛnninw bilasira i taw senfɛ i taw bilatɔ sira e yɛrɛ bɛ bɛɛ lajɛlen bilasira donc vraiment c'est ko ɲumanba don. Donc an sera ko in kuncɛmayɔrɔ ma comme a y'a fɔ an bɛ Mamina Prod fɔ vraiment ale parce que ni an sigilen bi ale de fasafasi organisé avec Umaru Wɔlɔ n'a denw ko fasafasi k'a tɛ kɛ basi ye ko min na bɛ dɛsɛ k'ale n'a a ka cɛkɔrɔbaya bɛɛ dɛ ale ma jɔ de halisa a yɛrɛ la k'a bɛna ko de yira o la donc déjà comme fa ni den o yɛrɛ o ye bɛnkan de fɔ an b'a caman ye fa caman tɛ sɔn u denw k'u ka baaraw ɲɔgɔnna kɛ mais n'i y'a ye nin bɛ k'a denw pousser ou bien k'a denw dɛmɛ ka continuer ka encourager a ka sira kan c'est que message belebeleba de b'u bolo a ka bɔ le 26 de ce mois par la culture kɔnɔna la 28 disons 28 kalo 20 kalo tile 28 donc k'an ka bɔ vraiment an ka bɔ i ko kɔnɔkulu jɛlen k'an ka bɔ an ka na ka n'u ka ko ja u bolo la. Donc si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager. Bisous.